प्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर आसतु नजर पकाइबा देश और विदेशर मुख्य खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्वर आपण मानकु अनुरोध जे आजिर प्रथम खबर दीपावली पूर्वरु सरकारंक बड़ भेटी कर्मचारी पेंशनकारी बढ़िबो डीए। सरकारी कर्मचारी मानक पई खुशी खबर दीपावली पूर्वरु सरकार नेबे बड़ निष्पत्ति पुणी बढ़िबो डीए। एथर पुणी बढ़िबो 3% डीए। एथर केंद्र सरकार दीपावली पूर्वरु सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनकारी को एक बड़ आश्वस्ति दे पारंती। मनी कंट्रोलर एक बड़ खबर अनुसार जुलाई रु डिसेम्बर 2025 पर्यंत महंगा भत्ता 3% वृद्धि करा जाई पारे। परवर्ती खबर उपराष्ट्रपति निर्वाचन रु विरत रहिबो बीजेडी। आसंता काली उपराष्ट्रपति निर्वाचन एहा पूर्वरु बीजेडी काहाकु समर्थन देबो ताहाकु नेई चर्चा चलीथिबा बेले एहाकु नेई पुनच्छेद भोटिंग बेले अनुपस्थित रहिबो बिजु जनता दल एनेई दलीय सांसदिक सूत्ररु सूचना मिलिछि। राज्यसभा रे अछंती बीजेडी रो 7 सांसद किंतु काहाकु भी समर्थन करिबेनी बीजेडी। परवर्ती खबर उत्कल विश्वविद्यालय रो हॉस्टेल रु बाहरिबे अणछात्र मुक्त हेबो उत्कल विश्वविद्यालय। उत्कल विश्वविद्यालय परिसर रु बाहरिबे अणछात्र। उत्कल विश्वविद्यालय रो 4 हॉस्टेल रु अणछात्र विदा हेबे। एनेई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होईछि। विश्वविद्यालय रो 1, 2, 3 और 5 नंबर हॉस्टेल उपरे जांच करा जाई अणछात्रंकु बाहर करा जाउछि। आजिर परवर्ती खबर 2 दिनिया दिल्ली गस्त रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पुणी दिल्ली गले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी काली उपराष्ट्रपति निर्वाचन पूर्वरु 2 दिनिया दिल्ली गस्त रे गले मुख्यमंत्री। सेठारे दलीय कार्यक्रम रे जोग देई पारंती मुख्यमंत्री। कमिटी बोर्ड निगम नियुक्ति मंत्रिमंडल नेई केंद्रीय नेतृत्वଙ୍କ सह आलोचना करि पारंती मोहन। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे अभिजित मजुमदारଙ୍କ स्वास्थ्य अवस्था बुझिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। एम्स रे अभिजित मजुमदारଙ୍କ स्वास्थ्य अवस्था बुझिले स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। विधायक बाबू सिंहଙ୍କ सह मिसी डाक्तरଙ୍କ सह आलोचना कले। विधायक बाबू सिंहଙ୍କ सह मिसी डाक्तरଙ୍କ सह आलोचना कले स्वास्थ्य मंत्री। डाक्तरଙ୍କ सह आलोचना करी स्वास्थ्य मंत्री कहिछंती प्रोटोकॉल अनुसार चिकित्सा चलीछि तांको स्वास्थ्य रे किछि उन्नत आसीछि। आजिर परवर्ती खबर आसंता 13 जाए राज्य रे प्रबल वर्षार संभावना। आसंता 13 तारिख जाए राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। मौसुमी सक्रिय थिबारु ओ उत्तर पश्चिम बंगोपसागर ओ दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल रे उपरे वायुमंडलीय घूर्णिबलय प्रभाव रे वर्षार तीव्रता बढ़िछि। तेणु राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आसंता काली 8 जिल्ला को प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आजिर परवर्ती खबर सरकारଙ୍କ बड़ घोषणा चाषी को मिलिबो 20,000 टंका। पंजाब रे बन्या परिस्थिति कमिबार कौनसी संकेत देखा जाउ नाही। शनिवार 4टी जिल्ला रे क्षतिग्रस्त परे रविवार दिन सारा मरामती कार्य जारी रहिछि। सेना एवं एनडीआरएफ दल निरंतर नियोजित अछंती। बन्यारे क्षतिग्रस्त चाषी संपर्क रे पंजाब सरकार एक बड़ घोषणा करिछंती। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहिछंती जे
ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ। ଚେନ୍ନାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଟିଲା ଜବରଦଖଲ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ରାସ୍ତା। ଚଉଡ଼ା ହେବ ରାସ୍ତା, ହଟିବ ଜବରଦଖଲ। ଶନିବାର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଉ ଆଜି ତାହା କାମରେ କରି ଦେଖାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଖୁସି ସହରବାସୀ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦରମା, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକା ସହାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବିକା ସହାୟିକାଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ନୀତିଶ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା 7,000ରୁ ବଢ଼ାଯାଇ 9,000 କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ, ସଂସଦ ବାହାରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, 9 ମୃତ 80 ଗୁରୁତର। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।